समस्त को राधे राधे जय श्री जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राखी महांती व्लॉग्स। तो सांग माने बहुत दिन पर लॉन्ग वीडियो करुच्ची। आज हूँ बुधवार बारी देखिए करुच्ची। बाकी दिन तो आम घरे मांदा मांदा से मतलब कर भल लगुनि। हाँ तबरे फोन आसला तो सांग मैंने फाइनाली आसी आम घर को माछ भाई जाए नहीं दीदीटा रही कहीं आणु पाइबनी पूरा पाइबनी तो निजे गोटे माछर खंडे अधे खाइब कि नहीं मेम्बर पाइबनी। हाँ टिके स्मेल हो माछ गोटे पोचा दे ठकीदेला तो पूरी पिला तो ठकी दे जानी हाँ ए भगवान तथा केते रही देखिले 2 केजी ये है ना मो किले किले बा किले किले माने किले किया गोटे को ना। तो सांग मैंने फाइनाली आसी आज माछ। हाँ मु बाहर की रेडी कि जाऊँ गुनू को आनी ट्यूशन तापरे आसले ब्लॉगटा कंटिन्यू करुच्ची। तो सांग मैंने बर्तमान झील को ट्यूशन जाई नहीं कि आसली। हाँ तापरे आज सकाल जो ब्लॉगटा स्टार्ट करी मन दुखरे आपण मन कहते मो तो फोन पड़ी आइला जे आमिष किसी घर को आसी नाला सका 250 टंकार परियापत्र पछे घर को आसला कि आमिष आसी नाला जेहेतु शुणला मो मनटा भारी दुख कष्ट है। तो जाओ भाई मोर मनर दुख बुझीपारा जाकि आमिष टी आणला। बर्तमान आसीगला सांग मैंने मटर तरकारी पिआजी माने पखाल जोरे खिया हे एते जोर से भोक लगुच। कल रात अल्प जोरे पूरा पूरा 2 मुठा खंडे खिया होता। हाँ आ जो से मेडिसिनटा सांग मैंने जो खाऊँ जो हेल्थ जूसटा ताको पीदेला माने सांग मैंने देह हाथ झाईझुला मारिकी खाली भोक लगुच आ खाली झाड़ बाहर कर गम गम कर ना मु पखाड़ खाइबे माछ भजा। तो सांग मैंने बहुत जोर से भोक लगुच कौन मुढ़ी पकई खाईदेव ना मुढ़ी मो पेट पुड़ियोनी मो भात खाई पखाल जोड़े खाइबी लंका चपुड़ी बढ़िया झील तू मो सहित पखाल खाइबू। हाँ चल पखाल खावा आउ माछ तो ये आसला धुआ धुई रहा माछ भजा भाउजर पूजा ए केतटा बेसी टाइम है 11टा बाजी पूजा सरला सी तार माछ भाजी तरकारी कौन कर। तो बर्तमान जीव सांग मैंने पखाल 2टा खाइए तुम गाधी खाइब ना एमती खाइब अच्छा जाऊ से गाधेब मु सांग आज गाधेबी माने गाधेबी खाई सारा पर मो पेट शांति मुंड ठंडा कर सारा पर मु गाधेबी। बर्तमान जाऊँगी कौन खाई भोक लगे। तो सांग मैंने बर्तमान मछरे लुण हल्दी गोल देती भाउज पूजा सारे चुलिबा को लेकिन जीव कौन भाजापी। तो बर्तमान थोईदेव हाँ आम जी बर्तमान सांग मैंने खाइबा भोक बहुत जोर से लगिला। तो सांग मैंने बर्तमान माँ झी बढ़ाई पलि आसी भात पिज लंका सहित मटर तरकारी टे ये पड़ी आलू चप पीज सब पड़ी खाईदेव। बर्तमान भोक प्रबल मो झी बसला तो बर्तमान जो खाईदबा तापर रोषेईबास कथा देखिया तापर माछ भजा 4-5 जो खाइबा खाइबा इच्छा हे जब मुझे एमती पखाल माछ भजा खाई मसला मसला खाइबी मोर इच्छा नहीं। बर्तमान खाइबा बहुत जोर भोक लगे सब मैंने रही तो बढ़िया लगे ए गोला 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 लुण पड़ी गोला केते मो झील लुण पड़ी गोड़े खाईदेव। कंचा लंका सांग मैंने न खाई खाई मजा नहीं। तो बर्तमान खाईदेव खाइबा पीवा बर्तमान सांग मैंने सरला आग बटू अंधार करके आसला टिके खरा टिके छाई हो कुआड़े सबुआड़े काल बैशाखी करी कौटी गछपत्र भांगी सारा कौटी दुकान बजार ओल्टई सारा कौटी बरफ बर्षा गदी सारा कि पुरी रे काल बैशाखी अल्प टिके वर्षा पवन टी गला गला पुरी आम एत डहल विकल हो वर्षा पाई से अल्प टिके नाक देखा सांपुल तार से चल बेसी किसी है जो लिखुंट न्यूज चैनल मानक सांघातिक परिस्थिति पुरी रे काल बैशाखी
ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ବି ହେଇନି ପୁରୀରେ ଏତେ ବର୍ଷା ପବନ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଓଲଟି ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛୁ ଯେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପବନ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉ ତ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି କଟକ ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରୀରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ବାହାର ଦେଶରେ ତ ଭୂକମ୍ପ ହେଇକିରି ଦୁନିଆ ଲୋକ କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତି ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛାତ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଜଣ ରହିଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ଛାତ ଉଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ ସୁନାମି ହେଲେ ଏଇ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ମାନେ ସୁନାମି ଆସିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଉଛି ପାଣି ବି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଫନି ଟିକେ ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ କିଛି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ତ ରଖିଲେ ଆଉ ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ଖାଲି ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ପାପି ବଦମାସ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି এটা ଖାଲି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ସିଏ ବହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଗାରେ ସବୁ ତ ପାପି ବଦମାସ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେଉନି ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ପୁରୀରେ ସ୍ପେଶାଲ ତ କିଛି ହେଉନି ପୁରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଗରମରେ ସଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ତ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ହଉ ବାକି ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭାଉଜ ଯାଇ ଚୁଲିରେ ଭାଜୁଛି ମାଛ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଦେହ ବି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବି ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ଟିକେ ନାକୁ ଗଡ଼ୁଛୁ ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଯଦି ମନଟା ଛଟପଟ ହେବ ଉଠିକି ଯିବି ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ତ ଚୁଲି ଲଗେଇଦେବ କଡ଼େଇ ବସେଇଦେବ ତେଲ ପକେଇଦେବ ମାଛକୁ ଭାଜିବ ଆଉ କ'ଣ ସେ ନୂଆ କଥା ଦେଖେଇବି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପି ମିସ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିପି ଏରା ସବୁ କରେ ସେୟାର କରେ ଆଉ ମୋ ରେସିପିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେନି ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଲୁକ୍ ଦେଖିକି ଅନୁମାନ କରିବା କଥା ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଉଭୟ ବନାଏ ସାଧା ବନାଏ ନନଭେଜ୍ ବି ବନାଏ କି ନନଭେଜ୍ଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ନାଲି ମସଲାରେ ଆଉ ବେସରଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଏତେ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପୂର୍ବଥର କରିଥିଲି ଭାଇ ଆଜି କହୁଥିଲା ଝିଅ ଯେମିତି ପୂର୍ବଥର ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲୁ ସେମିତି ଟିକେ କରୁନୁ ନାଲି ନାଲି ଝୋଳ କରିକି ମୁଁ ନାଇଁ ନାଲି ମୋର ହାତରେ ଝୋଳ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ତରକାରୀ ଖାଇବା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମରେ ମୋତେ ଗରମ ମସଲା ନାଲି ଝୋଳ ଏଇ ତେଲ ମସଲା ଝୋଳ ମୋତେ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଖାଳ ଘରେ ଦୁନିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଳମୁଳି ହେଉଛି ପଖାଳକୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବ ପିଆଜକୁ ମଡ଼େଇ ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତାକୁ କହିଲି ସିଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ନାଲିଆ ଝୋଳ ଆଉ ଦେଖ ନାଲି ଝୋଳ ଏଇନେ ନହେଲେ ବି ରାତିକି ଯଦି କରିବେ ଏଇନେ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ଆଉ କାରଣ କାଲି ପ୍ରାୟ ରାତିରେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଉପାସ ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଦେହ ହାତ ଥରୁଛି ମୁଁ ତ ସହଜେ ରୋଗିଣୀଟା ଆଉ ମୋର ସେ ହେଲ୍ଥ ଜୁସ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସରିଗଲା ମୁଁ କାଲି ଯିବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବି କେତେ କ'ଣ ଅଛି କମିଛି ନା ବଢ଼ିଛି ଯଦି କମିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି କିଛି କମିନଥିବ ପିଇବିନି ହଁ ତ ଏମିତି କଥା ଆଉ ତ ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପାରିଥିଲି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯେତେ ଖଟ ସଜାଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ଝିଅ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଉଛି ମୁଁ କେତେ ସଜାଡ଼ିବି ଅବଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ସେଇଆ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରି ଫୋପାଡ଼ିବେ ମାଆ ମାନେ ସଜେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛେ ମୋର ନା ମନୋବଳ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୋର ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି ଆଉ ଖାଲି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏବେ ଭାବୁଛି ରାତିରେ ଟିକେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇବି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠିବି ଦିନଟା ବଡ଼ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ବଢ଼ିଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜାଭଜି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଳୁ ପୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ପାଗଟେ ଆଉ ପଖାଳଟେ ଆଉ ପିଆଜ ହେଉଛି ପିଆଜ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଡ଼ା ହେବ ମାଛକୁ ଲଗେଇ ରହି ଖାଇବା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇବେ ଆଉ
तो बर्तमान मैडम बसले खावाई कारण कालठू उपास मंगल ओषा करके खाई दिंतु आगे आंटी खाई दिंतु ये खरा गरम जो भाई आगे खाईदे आग तो सांग मैंने खरा बेले पखाल दीटा खाई मनुष्य शोई पड़ी ए बर्तमान उठिला आ संध्या संध्या पाग उठी बसिया कथा टे दुआर मुहरे आ गरम प्रबल लगुच खरा दिन भाया बिल्कुल भी लगुनि खरा दिन दिन जहाँ खरा सन्ध्या पवन पवन हुए जो सन्ध्या बेसी गरम लगुच पूरा गछपत्र पकई गुम कर रखुचे पूरा विरक्ति लगुच क्लाइमेट जमा पसंद न सांग मैंने सज आम दिया भाज बाहरी गोटे गोटे गला धरे दी आम गला कले बरा खाओ तो बस माँ जो खाऊ सी भी खाऊला उठीगला गरम एमती हो सांग मैंने भल लगुन टोटाल गरम एमती अच्छे टोटाल भल लगुनि मुझे सांग गाधे उठी आसू जेहेतु चल पाठ करूँ राति कौन हम देखा राति कौन रेसिपी हम सेयार करा भल लगुन गरम को जमा किसी भल लगुनि मुंड गरम हो उपरिया नुह तलुआ लिखबू ए हे तो लेखा शिखी ना 1 8 8 तलुआ लिखू उपरिया नुह एपटे कौन देख सांग मैंने मुँह चिड़िकी गाधी पाधी आसली मुँह गरम जमा सहीपनी सांग मैंने मतलब भल ही लगुनि पूरा अबाकिया गरम आेतु बगीचा अच्छे एडजस्ट करे अबाकिया गरम पूरा कौन करिया से गाधी पाधी टी आसली गोटे पार्सल आसला रिसीव कली तो पार्सल कौन आस नेक्स्ट ब्लॉग रे जानवे ब्लॉग सांग मैंने मत गरम को टोटाल भी आने को इच्छा ना किंतु आनिबा कथा मु आणुनी रेगुलर गरम को इच्छा नहीं केतले कौ सिचुएसन मु भी सांग मैंने टेंशन रे रोचे मूड भल थे सबकि भल थे वीडियो करिया भल लगता जेहेतु तो से कथा छाड़ू मोर जेहेतु ब्लॉग करवा ड्यूटी मुझे करवा कथा कि पारनी तो एमती कथा ये गरम को सांग मैंने सत्य जमा भी इच्छा होनी मैंने ब्लॉग करने सी हूँ कौन सेपटे जा जलखिया खाऊँ तो भाई कौन जलखिया नहीं आसला जा जेजे को देला माँ को खोजला माँ को पाइलानी बोली सेपटे सब बस जलखिया खाऊँ आसले पढ़ाटा कंटिन्यू कौन पाठ दिखाई पढ़ाटा कंटिन्यू करूँ खुशी लगुच सांग मैंने मो झील सब पढ़लानी माने बही धरिकी कालना परदिन सन्ध्या मो मोबाइल करी मो कानटा सियाड़े थी पढ़ला सबकि खुशी लगुच पणस अरट माने बहुत जल्दी धरला ना ओडियाटा ओडिया टोटाल मुझे धरई नी बहुत जल्दी धरला तापर पढ़ू तो खुशी लगुच मत टे मुझे झील को आज फोन कर कहती मुझे तुम पे झील मोर सब आशीर्वाद भारी खुशी तुम उपर कहीं मो झील एत जल्दी ओडिया धरदेव पढ़ मत मुझे भाभी नी मैंने बहुत खुशी लगुच सांग मैंने गरम लगुच फैन चालू कर फैन बंद कले फोन ठीक से शुणा जीवनी तो से बसुचे सांग मैंने अटा चकुड़ी एतिटा हो कारण भात अच्छी माछ तरकारी हम राति से अटा खाली बापा मोपाई जीवा को बेली बेलिकी चुली रे करिया को पड़ो कारण गैस थिला बोली बड़ गैस लगे किसी दिन यूज करदेली एवं चुली करिया पड़ो बाध्य कि सांग मैंने गैस कमिला 3500 3000 जो नौ 2000 मिलला आपण आड़े केते कौन मिलला कमिला कि ना निहती जनइबे आमर कमिला मत लगुच कमिला मुझे शुणुची आज मुझे गोटे 2 दिन तले गोटे गैस दे 3000 टका जन कर कौन मुझे शुणुची 2 दिन है कमिला मत सी ठकिकी नहीं गलानी तो सांग मैंने ये मिसई 3 थर हो मोर गाधुआ कौन करी मु गरम सही पानी मैंने तो एपट चलती सांग मैंने रुटी
10ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଏଇନି ରୁଟି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଘରୁ ତ ଟିକେ କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗପୁଥିଲି। କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିଆ ହବ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଛି ହବ ନା ହବନି? ତରକାରୀ ଆଉ କେତେ ରାତି କରିବା 11ଟା ବାଜିଲାଣି 12ଟାରେ ହବ 1ଟାରେ ଖାଇବା ବୋଧେ ରାତି ପାଇଲେ ଗୁରୁବାରେ। ଆମର ତ ଖାସ୍ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ତଳ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସି କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେ ଆଉ କରିବେନି ନହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଆଉ କାହିଁ ଏ ଗରମରେ କରୁଛ। ଲୋକ ଗରମରେ କରିପାରିବେନି କାମ ବାଲିଆରେ ହିଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖେ କ'ଣ କହିବ ଆଜିକାଲି ପଇସା ସବୁ ପିତା ଲାଗିଲାଣି। ହଉ କର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ହେଇଛି ଭୋଜି ଭାତକୁ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଝାଲ ଝାଲ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା ଓ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଦେଖୁନ ଏମିତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫାଳ ଫାଳ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଜାର୍। ମୁଁ ଏଇଟା କାଢ଼ିଛି ମୋଟା ବୋଲି ସେ କେମିତି ଫାଳ ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚୁନେଇକି କାଟେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଚୁନେଇକି କାଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଡାକିଦେଲେ ଡାକି ଖାଇ ବସୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଛ ତରକାରୀ କଲେ କି ନାହିଁ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇବା ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗରମରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଖାଇଲୁଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ତ ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା। ଗରମ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାଛ ତରକାରୀଟା ଭଲ ବନେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାହିଁ ଶୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାହିଁ ଶୋଇଲା ନା 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 ଲେଖିଲେ ସକାଳୁ ଯିବ ଇଏ 7ଟାରେ ଉଠି ପାରିବ। ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ବି ଏମିତି କିଚଡ଼ କରିବ। ତୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଉଠେଇ ପାରିବୁ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ? ତମେ ବି ମାନେ ଶୋଇପଡୁଛ ନା। ଆଉ ରାତି 2ଟା ଯାଇ ପଡ଼ିବୁ ତାପରେ ଶୋଇବୁ 9ଟାରେ ଉଠିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। କାଲି 11ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ କି ନା। ହଉ ଦିଅ ମଶା ଧୂପକାଠି ଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସାରିକି ଆମେ ବସିଛୁ ବାହାରେ। କାହିଁକି ବସିଛୁ ନା ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଆମ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି 11ଟା ରାତି 11:30 ରାତିରେ ଆସିବ 3ଟା 3:30 ରାତି ଏମିତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯେ ଗଛପତ୍ର ଟିକେ ହଲୁନି ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଇକି 5 ନମ୍ବର ଗାଧେଇକି ଆଇଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ରହି ହେଉନି ତ କଥା ଆଉ। ତାପରେ ଗରମ ଲାଇନ୍ ନଥିବ ପବନ ଫବନ ଟିକେ ହେଉନି ବସିବୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଲାଇନ୍କୁ। ଆଉ ତ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁ ତାପରେ ଯିବୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାବାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ କଲ ବଲ ହେଉଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ବାବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଭ୍ ୟୁ।